അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് തമിഴക വെട്രിക്കഴകം നേതാവും നടനുമായ വിജയ്. DMK-യും TVK-യും തമ്മിലായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട പോരാട്ടം നടക്കുക എന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു. ആരുമായും സഖ്യത്തിനില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വിജയിക്കുമെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. BJP-യെയും MK സ്റ്റാലിനെയും കടന്നാക്രമിച്ചായിരുന്നു വിജയിയുടെ പ്രസംഗം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മധുര ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ താൻ മത്സരിക്കുമെന്നും വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മധുരയിൽ പാർട്ടിയുടെ 2ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. വമ്പൻ റാലിയും അതിനുശേഷം നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത കൂറ്റൻ പ്രകടനവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2026 2 பேருக்கு நடுவுல தான் போட்டியே. ஒன்னு TVK, இன்னொன்னு DMK. இந்த போட்டி எப்படி இருக்க போகுதுன்னா, இந்த அலையன்ஸை வச்சு எப்படியாவது நம்ம தப்பிச்சிடலாம். இந்த அறத பழைய இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் அரித்மேட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு எப்படியாவது நம்ம தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களோட அந்த கனவு ஒரு நாளும் மைப்படாது. 234 தொகுதியிலையும் இந்த விஜய் தான், அதாவது உங்க விஜய் தான் உங்க சின்னம். இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, உங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒருத்தர் தான் வேட்பாளராக நிற்க போறாங்க. பிராக்டிக்கலா அப்படிதான் இருக்கும், அப்படிதான் இருக்கணும். நீங்களும் அப்படிதான் நினைப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். அதனால எல்லா இந்த அதிகார பலம் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு வந்துருவாங்க. வரட்டும், பார்த்துக்கலாம். TVK will take it, TVK will meet it, TVK will compete with it and TVK will conquer it.